I want to talk about the word tonight, okay? Once again. Quiero hablar de la palabra una vez más en esta noche, hermano. So, si tiene su Biblia con usted, vaya conmigo al libro de 1 Corintios, capítulo 2, versículo 1. And so if you have your Bible there with you, I want you to go with me in your Bibles to the book of 1 Corinthians, chapter 2, verse 1. Hallelujah. And the word of the Lord states, y dice la palabra de Dios, en 1 Corinthians 2, chapter 2, verse 1, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría, anunciarlos el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve yo con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. For I determined not to know anything among you, except Jesus Christ and him crucified. And I was with you in weakness and in fear and in much trembling. And my speech and my preaching was not with persuasive words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, that your faith should not stand in the wisdom of man, but in the power of God. Let us get back to the word. So, I don't know if I should read it. Well, no, I'll leave the open scriptures. I don't even know where it broke up. So, anyway, we'll load it up to YouTube later. You know, as Christians, we have no one to depend on but God Almighty. Como cristianos no tenemos a nadie que podamos depender, hermano, más que el Dios Todopoderoso. Pero sí tenemos uno con el otro para mostrarnos, para fortalecernos uno con el otro, apoyarnos uno con el otro, pero al fin el que nos ayuda en todo viene siendo el Señor, hermano. And yes, you know, don't misunderstand me, yet we have each other to help each other, to strengthen each other, to pray for one another, but at the end, the only one that can make a difference in our lives is the Lord Jesus Christ. Porque al fin de todo esto, el único que puede hacer una diferencia en nuestra vida, hermano, viene siendo nuestro Señor Jesucristo. And so when you look at Paul here, right, you know, I think they thought what Paul was just a little skinny old guy, you know, maybe not that strong or physically fit. Y aún, aquí no viendo aquí como Pablo, ¿verdad, hermano? Que a lo mejor Pablo era un hombre delgadito y no era tan fuerte como los demás aquí que hacían ejercicios o como los soldados, ¿verdad? But one of the things that he did have, okay, pero una de las cosas que sí tenía, hermano, es que no era un hombre de muchas palabrerías. He wasn't a man of too many words. But he was a man of action. Era un hombre de acción, hermano. And when God touched his life, it really brought a complete 180-degree turn in his life. Y cuando Dios tocó su vida, de cierto, le trajo un 180 de grado de retorno, hermano, en su vida, porque se fue siendo, pues como sabemos, ¿verdad?, de siendo un matón, arrestando a los cristianos, a un gran predicador del Señor. He went from being a murderer, you know, and arresting Christians and having them killed, to being the greatest apostle, you know, that has inspired each and every one of us today. Y de cierto, yo creo que Pablo nos ha inspirado a cada uno de nosotros en este día, hermano. You know, the things that he went through, he never lost his faith in God. Y todas las cosas que acontecieron en su vida, hermano, nunca perdió su fe en Dios. And that's why I've entitled this message, Faith in God. Y por eso le he titulado este mensaje, Fe en Dios, porque aún sí podemos poner fe en otras cosas, ¿verdad? Pero al fin sabemos que lo material y lo natural, pues nos va a fallar, hermanos. You know, and that we could put our faith in other things, you know, materialistic things or natural things, but we know that those things, they're going to fail us. But I know that the one that will never fail us and the one that will always be close to us is the Word of God. Pero yo sé el que nunca nos falla, hermano, y siempre estará cercano de uno, viene siendo la palabra de Dios.
You know, as Christians, it is up to us to show who we really are in Christ Jesus. Y como cristianos, hermanos, está en nosotros para verdaderamente mostrar quién somos nosotros en Cristo Jesús. De cierto, pasamos por buenos tiempos, pasamos por tiempos difíciles, pero aún cuando uno tiene su fe en Jesucristo, hermano, como quiera, sigue para adelante. And truly, we go through some good times in life, and we go through some difficult times in life, but, you know, through all this, you know, we maintain our faith in God, and we maintain who we are in Christ Jesus, that we don't give up. Even though sometimes, you know, you may feel like, well, am I going to give up or am I going to make it? Y a lo mejor en ocasiones se siente uno, ¿verdad?, que me voy a rendir o voy a seguir para adelante, pero aún llegamos siempre a la conclusión, hermano. But we always come to the conclusion at the end that, you know, there's nothing back there anymore. Ya no hay nada allá atrás donde vinimos, hermano. From where we came from, there's nothing there. All there was just an empty life. Todo lo que eso era una vida vacía, hermano. But we pressed on forward to the mark, pero aún nos apresuramos para adelante al punto, hermano, que Cristo tiene para nosotros. You know, podemos ser personas que hablamos mucho y nunca hacemos nada, hermano. You know, we can be talkers, always saying a lot but not doing anything. That's the same thing, you know, talking about a lot of word but never believing the word. You know, como siempre de que hablando mucho de la palabra, pero nunca demostrando el hecho de la palabra, hermano. O podemos ser hacedores nosotros, creyendo la palabra y actuando en la palabra. Or we can be doers also, you know, and a doer is the one that has faith in God. Y el hacedor viene siendo el que tiene fe en Dios, hermano, creyendo la palabra de Dios y actuando conforme la palabra de Dios. You know? And that is believing the word of God and acting on the word of God. I want you to understand one thing, that to act on the word of God doesn't always mean that at that precise moment you're going to see results. Pero quiero que comprendamos, hermano, que actuando en la palabra de Dios no necesariamente significa que aún en ese preciso momento va a acontecer algo milagroso, hermano. Yo no estoy diciendo que Dios no es Dios de milagro, yo estoy diciendo que Dios es Dios de milagro, pero a su tiempo. I'm not saying that God is not a God of miracles. I believe in miracles, and I believe that God is a God of miracles, but God will always do things at His time. You know, something that perhaps as Christians we never like to hear is that, you know, we have to be tested. We have to be put through the fire. Y una de las cosas como cristianos que probablemente nunca nos gusta oír, hermano, y no queremos oír, si es posible evitar esta palabra, de que tenemos que ser probados, hermano. Tenemos que pasar por el fuego. Y al pasar por el fuego, uno está siendo purificado. And passing through the fire, you know, one is being purified. You know, but going back to the word here, you know, but yendo para atrás la palabra aquí, you know, Paul is telling the Corinthians here that he is not one to go around using eloquent words and trying to persuade people. Y aún regresando aquí a la palabra, hermano Pablo le está diciendo a los hermanos de en Corintios que él no es una persona que, you know, se la pasa, you know, predicando, usando palabras elocuentes, tratando de persuadir la gente, hermano. Yeah, you can have a lot of eloquent words, but what if there's no power behind them? Podemos tener mucha palabra elocuente, pero que si no tiene poder. Es mejor nomás decir en Cristo y aún salten los demonios, hermano. Y eso sí muestra el poder. It's better just say Jesus and watch the demons flee, and now you know you got the power, than to use all these eloquent words like Paul was saying. And Paul is saying that he didn't come to these people with eloquent words, como está diciendo Pablo. Y yo no vine a ustedes con palabras elocuentes, yo vine para demostrarles el poder de Dios. And he said, I've come to demonstrate to you the power of God Almighty. You see, he wanted to show them what the Holy Ghost could do through the life of a person that believes the Word of God. Y él quería mostrar a esta gente, hermano, estos hermanos, lo que el Espíritu Santo puede hacer en la vida de una persona que cree en la palabra de Dios. Y tenemos que creer, hermano. And we have to believe, because
Believe means that you have faith, porque el creer significa que tenemos fe, hermano. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 23, en 1 Corinthians chapter 1 verse 23, Paul said, dijo Pablo, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero, y a los gentiles locura. But we preach Christ crucified, to the Jews a stumbling block, and to the Greeks foolishness. Now, porque es una locura, hermano. Why is it foolishness? Because if you're not spiritual, you're never going to understand the Word of God. Porque si no somos espirituales, hermano, más bien si no somos nacidos de nuevo, if we're not born again, we're never going to understand the Word of God. Nunca vamos a entender lo que dice la palabra de Dios si no nacemos de nuevo, hermano. Porque aún lo espiritual conoce lo espiritual y lo mundano conoce lo mundano. Spiritual knows the spiritual things and the worldly things knows the worldly things. And it's a fact. And even Paul said it in this first chapter of Corinthians in chapter 1. It is our responsibility to understand to testify of what Christ did on the cross for us and what he can do for those that are still lost. Viene siendo una responsabilidad, hermano, de nosotros de testificar de lo que Cristo hizo en la cruz por uno y lo que Él puede hacer por los que todavía están perdidos. No sabemos que muchas veces los que están perdidos no quieren nada que ver con Dios. And we understand that those people that are lost, they really don't want anything to do with God. They don't want anything to do with God until they run into trouble in their lives. Y no quieren nada que ver con Dios hasta que no entren en problemas en sus vidas. Entonces sí, todos quieren hasta ir a la iglesia a las 3 de la mañana. And even then everybody wants to go to church at 3 o'clock in the morning. But it's not making fun. It's just showing us how hypocritical we can be. Y eso no es burlándose a uno, hermano, pero es nomás enseñando la hipocresía que existe en uno. Que primero corremos a la gente. At first we run people out because we don't want to hear nothing about Jesus. Corremos a la gente porque no queremos oír nada de Cristo. Pero cuando se nos aprieta el cuello, queremos que todos vengan a hablarnos de Cristo. But but we run into problems in life, then when everybody can preach to us about Jesus. And once that passes by, we'll right back to number one, where we were. Ya no se pase y regresamos para atrás a lo mismo. See, to us who are saved, the Word of God is power in our lives. Para nosotros que somos salvos, hermanos, ya hemos llegado a conocer que la palabra es poder en nuestra vida. Pero pues los que no están salvos, hermanos, los que no han llegado al conocimiento de Jesucristo, para ellos viene siendo nada más que una locura. You see, but for those that are not born again, for those that are not regenerated, to them it's nothing more than foolishness. And that's why they can't believe the Word. And it's the Holy Ghost that brings unto them the conviction and the ability to understand what God is saying. Y es la responsabilidad del Espíritu Santo de traer la convicción y traerles el conocimiento, hermano, que necesitan. Paul also said in 1 Thessalonians chapter 1 verse 5, y también dijo Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 5, dijo, por cuanto nuestro evangelio no fue a vosotros en palabra solamente, mas también en potencia y en Espíritu Santo y en gran plenitud, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Excuse me. For our gospel came not unto you in word only, but also in power and in the Holy Ghost, and in much assurance, as you know what manner of men we were among you for your sake. Now, there's a couple of things that we can see here, okay? Y hay dos cosas que podemos ver aquí. Hermano, tocante lo que está hablando Pablo regarding what Paul is talking about. He's talking about that, the gospel didn't come only in word, but in the demonstration of what that word could do. Que el evangelio no nomás llegó en pura palabrería, sino que en la potencia, en el poder que tiene la palabra de Dios para actuar en la vida de una persona. Of the power that is in the word of God to touch the lives of individuals. And then not only that, but it goes to show the attitude and the lifestyle of Paul, the apostle, and the disciples. Pero también va mostrando la actitud, el estilo de vida del apóstol Pablo y los discípulos que andaban con él, hermano. Que aún eran hombres que temían a Dios. They were men that feared God and men that kept themselves unspotted from the world, y hombres que no dejaban que mancharse con las cosas del mundo.
See, God confirms His word in the life of His people to show that we are not just babblers saying words that have no life or meaning. Y de cierto Dios confirma su palabra en la vida de su pueblo, hermano, para mostrar que no somos nomás charlatanes, hermano, diciendo palabras que no tienen vida ni ningún significado. Porque nosotros sabemos que la palabra de Dios tiene un significante, hermano. Because we know that the Word of God there is a significance in the Word of God for our lives. It is the hope, the faith, and the trust that we have in God. Es la esperanza, la fe y la confianza que tenemos en la palabra de Dios, hermano. You know, as Paul said, as you know what manner of men we were among you. Como dijo Pablo, como sabéis qué tipo de hombres fuimos entre vosotros. You know, that he wasn't there, you know, just taking people's money or just taking people's possessions just to make himself rich. Que no estaba él ahí, hermano, no andaba él ahí nomás predicando y tratando de sacarles el dinero a la gente, a los hermanos, o quitarles posesiones para enriquecerse él, hermano. You see, he's referring to his testimony and the ability of God to deliver him from all of the afflictions and persecutions he went through. Él está testificando y refiriéndose en su testimonio de la habilidad de Dios para librar a Pablo de todas las aflicciones, de persecuciones cuando él sufrió en su vida, hermano. 2 Timothy chapter 3 verse 10. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 10. Pero tú has comprendido mi doctrina, instrucción, intento, fe, largura de ánimo, caridad, paciencia, persecuciones, aflicciones, cuales me sobrevinieron en Antioquía y en Iconio, en Listra, cuales persecuciones he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Excuse me. But thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience, persecution, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra, what persecutions I endured, but out of them all the Lord delivered me. And so he's giving testimony. I don't think that, you know, you and I have really ever suffered the way Paul suffered in his service to Christ. Y yo no creo que usted y yo, hermano, hemos sufrido como Pablo sufrió en su servicio a nuestro Señor Jesucristo. Aún sí hemos pasado por cosas en nuestra vida. Yes, we've gone through things in our lives. But you know, for some Christians, the things that they go through in life, it either helps them or it regresses them, or they just walk away from Christ. Para unos cristianos, las cosas que acontecen en la vida les ayudan a fortalecerse en el Señor, o se regresan o nomás se apartan de comunión con nuestro Señor Jesucristo, hermano. See, our testimony has much to say about our walk with Christ. Nuestro testimonio tiene mucho que decir de nuestro caminar con Cristo, hermano. It is a determining factor in helping others to come to Christ or not to come to Christ. Viene siendo un factor determinante que puede ayudar a otros a llegar a venir a los pies de Jesucristo o a que no lleguen a los pies de Jesucristo, hermano. Todo lo que usted y yo hacemos tiene consecuencias en la vida de otras personas. The things that you and I do, they have consequences in other people's lives. We may say, hey, I didn't tell him to do that, or I didn't tell him, you know, not to accept Jesus. Podríamos decir, no, yo no le dije que hiciera eso, o yo no le dije que no aceptara a Cristo. But if they see us, you know, as the world sees its own, then what can we expect? Pero si los ven como el mundo ve sus propios hermanos, entonces, pues, ¿qué es lo que podemos esperar nosotros de aquel que pueda andar buscando de Cristo, you know? For that individual that might be looking to have a relationship with Jesus Christ, that might be looking to give his life over to Christ. El individuo que quiere entregar su vida a Cristo, hermano. So we don't have to be Bible scholars to be used by God in performing His will and purpose. Y de cierto, nosotros no tenemos que ser profesores
de escuela bíblica, hermano, para poder ser usado por Dios o para poder cumplir su voluntad y su propósito en nuestra vida. Todo lo que se lleva es un corazón que esté dispuesto a servirle a Dios. All that it takes is a heart that is willing to serve God Almighty. That's all it takes. You know, all God requires is that we be a willing vessel that will allow Him to work in us and through it. Y aún todo lo que Dios requiere es que nosotros seamos un vaso disponible, que estemos dispuestos a permitirlo que trabaje en uno y obre por medio de uno, hermano, en nuestras vidas. But there's one thing that God does require from His children. Pero si hay una cosa que Dios requiere de sus hijos, hermano. See, God requires faith in the life of His people. Dios requiere fe en la vida de sus hijos, hermano. Faith to believe that He is with us when we testify. Faith to believe that He is with us when we pray. And faith to believe that He is with us when we preach His word. Aún fe para creer que Él está con nosotros cuando testificamos. Fe para creer que Él está con nosotros cuando oramos, hermano. Fe para creer que Él está con nosotros cuando predicamos la palabra de Dios. That is faith. You know, faith, it is a very powerful word if we can hold on to it. Fe viene siendo una palabra poderosa, hermano, si la podemos retener en nuestra vida, en nuestro corazón. If we can retain that word of faith in our lives, in our hearts, you know, it is a very powerful word because we understand that without faith it is impossible to please God. Porque llegamos a comprender que sin fe es imposible agradarle a Dios, hermano. En Mark chapter 16 verse 20, en Marcos capítulo 16 versículo 20 dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que se seguían. And they went forth and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word with signs following. That is faith. Jesus said, go. Cristo les dijo, vayan. And they went. Y salieron. And when they went under direct orders of Christ Himself. Y cuando salieron, fueron bajo las órdenes directas de Cristo, hermano. You see, when God sends you to do something, then God's going to back you up. Cuando Dios te envía a hacer algo, Dios es el que te va a respaldar, hermano. Pero si no le obedecemos, nada va a acontecer. But if we don't obey Him, if we don't obey His word, then nothing's going to happen. But when we step out in faith, you know, we may not do it perfectly like He would do it. Y probablemente nosotros no le cumpliríamos perfectamente como Él le cumpliría. Pero el hecho que nos movimos en obediencia significa la fe que tenemos en la palabra. But the fact that we moved in obedience, you know, signifies the faith that we have in the Word of God. To believe. You see, God has entrusted us with His Word. Porque Dios nos ha confiado a nosotros su palabra, hermano. That we speak what we have to say, what He would have us to say, and not what would man desire to hear. Que nosotros hablemos lo que Él tiene que decir, hermano, y no lo que el hombre anhela oír o tiene el deseo de oír. And you know that in today's church, unfortunately, you know, most of the preachings are what people want to hear and not really what God has to say. And I'm not saying all churches, but there are some churches. And they're not little churches, they're big churches. Pero usted sabe, hermano, que en unas iglesias, no en todas, pero en unas iglesias, you know, no se le predica a la gente lo que le dice la palabra de Dios, sino que se le predica a la gente lo que la gente quiere oír, hermano. No quieren oír cosas de que tienes que cambiar tu vida. Most of them don't want to hear things about you have to change your life, that everything is okay, que todo está bien. No te preocupes, al cabo que al fin vas para el cielo. Don't worry about it, because anyway at the end you're going to heaven. But that's not true. Pero eso no es verdad. If you're going to give people hope, give them the real hope. Si le va a dar una esperanza a la gente, dele la verdadera esperanza, hermano. No le demos unas fábulas, unos chistes ahí, nomás para verse uno como una buena persona. Don't give them any fairy tales or, you know, any smart speeches just so that we can be seen as good individuals. Give them the truth. Denle la verdad, man.
You know, for God said that the time will come when man will not desire to hear the truth found in the word, but will give his ear to that which is a lie. Porque de cierto Dios dijo que el tiempo llega y ese tiempo ya está aquí, hermano. And you know that time is already here. You know that, right? Que el tiempo llegue, ese tiempo ya ha llegado, hermano. Cuando el hombre ya no va a tener el deseo de oír la verdad que se encuentra en la palabra de Dios, pero aún va a dar el oído a aquello que viene siendo una mentira. And there are some things that, you know, that are preached that really, they're not biblical. Y hay unas cosas que se predican que no son bíblicas, hermano. You know, God tries the heart of man to see what he will do with his word. Y Dios prueba el corazón del hombre a ver qué es lo que va a hacer con su santa palabra, hermano. You know? And I'm going to get to a point right here where, you know, talking about, you know, deception. Y en el punto de llegar aquí también hablando del punto de la excepción, que muchas veces son palabrerías, many times just a bunch of words. It's not really faith. Y en ocasiones no es la fe, pero it's just trying to get people to do what you want them to do, poniendo a la gente que hagan lo que tú quieras hacer para que así tú mismo te enriqueces, you know, so that way you become rich. You become rich and they become poor. Tú te enriqueces y ellos se empobrezan. You know, and we know that preachers have used the word for personal gain and seeking riches for themselves in the name of God. Y sabemos que ha habido predicadores y probablemente todavía hay predicadores que usan la palabra de Dios para ganancia personal, en buscando enriquecerse ellos mismos en el nombre de Dios, diciendo, mira lo que me dio Dios. Fíjate, Dios me dijo, da $5,000 y que no sabes qué pasó. El siguiente, unos cuantos días, ya había recibido $20,000. And what do? Oh, they hype up the people, you know, estimulan la gente. But no, you know, I gave $5,000, God told me to give $5,000, and I gave $5,000, and guess what? In a couple of days, I received $20,000. Send me your $1,000 so you can receive your $5,000. Mándame tus 1,000 para que tú puedas recibir tus 5,000. And you know what? I'm sorry to say, but people out of desperation, they do these things, and the majority of them never receive anything. Y sabe que lamento decirle, hermano, que la gente, por medio de la necesidad que tiene uno, cree estas cosas, hermano. So mandan lo que tiene, se quedan sin nada, y pasa el tiempo. Días, semanas, meses, años, y nunca recibieron nada. Charlatanes, hermano. Charlatans is all they are. They get rich out of themselves. You know, I would like to see that these preachers that say that, you know, the transfer of wealth. Yo quisiera ver estos predicadores que dicen que la transferencia de las riquezas de uno al otro. Yo quisiera que ellos entregaran todo el dinero que tienen, hermano, para ver si Dios se lo multiplica. I wish that they would take all that money that they have right now and give it into some kingdom, some ministries all over the world, and let's see everything, everything, and let's see God multiply that to see if it's really true what they preach, para ver si es verdad lo que predican, hermano. Or they're just playing with people's faith. O nomás están jugando con la fe de la gente, hermano. That is sad. Es triste. But sometimes, because of need in our lives, we have no choice but to believe. Pero muchas veces la gente, por la necesidad que tienen en su vida, no les queda más de creer. Porque luego también lo vienen condenando. Because at the end they condemn them. That's PJ. Pregúntale a PJ. Anyway, that's a different story, okay? You know, they say, send me your tithes and offerings because I have this project or that project to complete. Mándame tu diezmo, tu ofrenda porque tengo este proyecto, aquel proyecto que cumplir. But in reality, how much really goes into the project? Pero en realidad, ¿cuánto entra a este proyecto, hermano? I tell you one thing, God knows because He sees everything. Pero yo te digo una cosa que Dios sabe porque Dios ve todas las cosas, hermano. And if all that money goes into projects, then why are they driving Bentleys?
Y si todo ese dinero entra a los proyectos, hermano, ¿por qué traen carros carísimos, esos Bentleys? A mí no estaba hablando de Volkswagen, hermano, ni Toyotas. We're not talking about Volkswagens or Toyotas, man. We're not talking about the love bugs ni de esos carritos de, de más antes, hermano. Estamos hablando que traen los ricachones, los carrones, hermano. You're talking about these rich folks. They have these huge luxury cars. But anyway, you know, our faith is to trust the Word of God. And we have the Holy Ghost to give us discernment on the right things to do. Nuestro derecho es tener confianza en la palabra de Dios, tener fe en la palabra de Dios, y tenemos el Espíritu Santo para que nos dé el discernimiento en hacer aquello lo cual es bueno, hermano. Yo no estoy diciendo que la gente no debe dar a ministerios. I'm not saying that people shouldn't give to ministry. All I'm saying is don't be deceived. Todo lo que estoy diciendo, no seamos engañados que si mandas $10,000 para mañana vas a tener 30,000. All I'm saying is don't be deceived by those that would tell you if you send 10,000 a day, by 2-3 days you're going to have 30,000. Yeah. If that was true, well, why don't they give all the money that they have? Y si es de verdad, ¿por qué no dan ellos todo el dinero que tienen? Si el retorno está tan significante así, if the return on that investment is so great, so significant, why don't they do it themselves? Oh, because you have to understand, Pastor, you're the one that needs it, not him. Pero tienes que entender, Pastor, porque tú eres el que la necesita, no él ya la tiene, he already has it. Pues yeah, because he took it from somebody else. Pues sí, porque se lo quitó a otro. Hello? But anyway, let me get out of that subject, okay? Still talking about faith, okay? So déjame salir de este punto porque todavía estamos hablando de la fe. Tener fe en la palabra de Dios que nos guíe. To have faith in the Word of God to guide us. You see, if we are people of God, we will not use the Word to fulfill the lust in our lives in trying to obtain more and more. Y de cierto, como pueblo, si somos el pueblo de Dios, hermano, nosotros no vamos a usar la palabra de Dios para cumplir los deseos de nuestra vida, tratando de obtener más y más y más, hermano. But on the contrary, we will use the Word of God to bring healing, salvation, deliverance, and restoration to the lives of those in bondage. Pero al contrario, hermano, yo creo que debemos usar la palabra de Dios para traer sanidad, salvación, liberación y restauración a la vida de aquellos que están atados, hermano. You see, Jesus said, freely you have received, freely give. And whatever you need in your life or ministry, God will supply. Porque de cierto dijo Cristo, libremente has recibido, libremente da, y lo que tú necesites en tu vida o en tu ministerio, Dios lo va a suplir. Y yo le puedo decir, hermano, que esa es una gran verdad. And I can tell you that personally, there's a lot of truth in that. Because even Resurrect Life Ministries Incorporated, porque aún Vida Resucitada, Ministerio Vida Resucitada Incorporado, hermano, aún ha existido porque Dios no ha fallado en suplir toda la necesidad. That the ministry has existed up to today because God has never failed to supply the needs that it has. And in a month, you know, we'll be celebrating 20 years. Y en un mes, hermano, vamos a estar celebrando, un poquito más de un mes, vamos a estar celebrando 20 años, hermano. When people thought that, you know, they're not going to last, in a year or two they're going to be out and around. Cuando la gente pensaba que en un año o dos, déjalo, no, van a fracasar y no va a haber nada. But it depends on were you called or you just went. Pero todo depende en, ¿fuiste llamado o nomás fuiste? ¿Pusiste tu fe en la palabra de Dios o en qué pusiste la fe? ¿En la gente? Did you put your faith in the Word of God or did you put your faith in people? You know, we as individual humans, you know, we can make a lot of promises and maybe not even fulfill one. Y usted sabe que nosotros como humanos podemos hacer muchas promesas y al fin ni cumplir una de las promesas que hacemos, hermano. Pero nuestra fe en el Señor Jesucristo dice que si nosotros ponemos nuestra fe en Él y la promesa que Él tiene para nosotros, Él las va a cumplir, hermano. But if we put our faith in Jesus Christ and we believe in Him and whatever promises God has for our life, He will bring those to pass in our lives.
En 1 Thessalonians chapter 2 verse 4, en 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4, dijo Pablo, and Paul said, si no según fuimos aprobados de Dios para que se nos encargase el evangelio, así hablábamos, no como los que agradan a los hombres, sino a Dios, el cual prueba nuestros corazones, porque nunca fuimos lisonjeros en la palabra, como sabéis, ni tocados de avaricia, Dios es testigo. But as we were allowed of God to be put in trust with the gospel, even so we speak, not as pleasing men, but God, which tries our hearts. For neither at any time use we flattering words, as all of you know, nor a code of covetousness. God is witness. Now he says something here very important that we as Christians should understand. Y él dice algo aquí en esta escritura muy importante que nosotros como cristianos debemos de entender, hermano. In the beginning where Paul said, but as we were allowed of God to be put in trust with the gospel. Dice Pablo, sino según fuimos aprobados de Dios para que se nos encargase el evangelio. God has entrusted us with His word to proclaim His word. Dios nos ha puesto la confianza en nosotros de su palabra para que nosotros prediquemos su palabra, hermano. No prediquemos lo que uno queremos predicar, hermano, que la gente quiere oír. Not to preach what we want to preach that we believe that the people want to hear, but to preach what God wants for the people to know. Pero de predicar lo que Dios quiere que la gente conozca, hermano, en su vida. You know, as I bring this to a close tonight, y ya para terminar esta noche, hermano, let me just say this, you know, decirle esto. It's up to us to show who we are in this world, but most of all, to God who sees and knows everything. Está en nosotros, hermano, para mostrar quién somos nosotros en este mundo, hermano. Pero más que todo de esto, a mostrarle a Dios, quien ve todo y conoce todas las cosas. Porque de cierto, si no tenemos fe en la palabra de Dios, entonces no tenemos nada. Because truly, if we don't have faith in the Word of God, we have nothing. And we've heard it many a times, y lo hemos oído muchas veces. We cannot pick and choose what we would like to receive out of the Word of God. Que nosotros no podemos escoger, picarle aquí, picarle allá y nomás agarrar lo que nos conviene de la palabra de Dios. Sino que tenemos que aceptar la palabra de Dios por completa. But we have to accept the Word as a complete Word in our lives. Because it is that complete Word that will strengthen our faith in God. Porque viene siendo esa palabra completa que va a fortalecer nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, hermano. It is that faith to trust Him. Es esa fe para confiar en Él. Esa fe para creer que aunque esté una nube oscura sobre la vida de uno, sabemos que la luz le va a resplandecer y le va a reprender. It is a faith to know that even though you may have a black cloud over your life now, but you believe that the sun will shine upon that black cloud and dispel the darkness from your life. It is a hope to know that when you have tried many other things, at the end, the Word of God is the only one that can help. Es la esperanza que conoce que cuando le has calado a muchas otras cosas, al fin llegamos a la conclusión que es la palabra de Dios solamente la única que nos puede ayudar. Have faith in God. Tengamos fe en Dios, hermano. Even in difficult times, ya hasta en los tiempos más difíciles, hermano. En los tiempos de inseguridad, in the times of insecurities or where you're not sure what's going to happen tomorrow. Cuando ni conocemos qué va a acontecer mañana. Podemos nomás descansar en Él, hermano. All we can do is just rest in Him. Abide in Him. Descansar en Él. Aún habitar en Él, hermano.
porque Él es el único que nos puede ayudar. Because He's the only one that can help us. But you know, I wanna read a little story about a king of England, you know. Le quiero leer una historia breve de el rey de Inglaterra, hermano. And it demonstrates the faith that one has in the Word of God. Y es una demostración de la fe que tenemos en la palabra de Dios. Pero antes de leérsela, déjame decirle algo. But before I read it to you, let me just say something. You see, every time, you know, you go to church, every time you hear the Word of God preached, cada vez que uno va a la iglesia, oye la palabra de Dios predicar, you know, we have to be the individual that we take that word during the week and we scrutinize it. Tomamos esa palabra que escuchamos, la escudriñamos, hermano, y la aplicamos en nuestra vida. O hacer todo el esfuerzo de aplicarla de una manera u otra en nuestra vida. And then we apply it to our lives, or we do with all that is within us, the abilities within us, to try to apply that word that we heard to our lives. Let me read the story. Let me read in Spanish first. Ya me leí la historia, pero vamos a leer en español, hermano. This source is unknown, el autor no es conocido, but it's the King of England, el rey de Inglaterra. Yo he leído que cuando Eduardo el VI, rey de Inglaterra, en el siglo XVI, asistía a los servicios de adoración, él se ponía de pie cuando la palabra de Dios era leída. Él tomaba notas durante este tiempo. That's something we don't see in church, es lo que no se ve en la iglesia. Y después estudiaba sus notas con gran cuidado. Durante la semana, él seriamente trataba de aplicar la palabra en su vida. Una sola verdad revelada y apreciada en el corazón y actuándole es más importante para nuestro crecimiento que una cabeza llena de ideas soberbias. I read that when King Edward VI, King of England, in the 16th century attended a worship service, he stood while the Word of God was read. He took notes during this time and later studied them with great care. Through the week, he earnestly tried to apply them to his life. That is faith. That's the kind of serious-minded response to truth the Apostle James calls for in today's scripture reading. A single revealed fact cherished in the heart and acted upon is more vital to our growth than a head filled with lofty ideas about God. Interesting, isn't it? Interesante, que no, hermano, que un rey que no tenía ni por qué razón, especialmente a la gente, de ponerse de pie y a recibirlos. A king that had no reason why you should stand up and receive people or even honor anybody because they thought they were it. Que ni ponerse de pie a honrar a ningún, porque pensaban que ellos eran los reyes. But to see that this king, while the reading of the word was taking place, para ver que este rey, cuando se leía la palabra de Dios, hermano, se ponía de pie en reverencia, that he would stand to his feet in reverence to the word of God. In reverence. I know we don't see that anymore today. Actually, we don't even hear in most churches the scripture read anymore. It's all about start off with a joke because you want to make sure people are laughing. Y aún esto son cosas que ya no se oyen hoy en día, hermano. A menos las escrituras que se lean en las iglesias, hermano. Aún todos comienzan con un chiste. Comienzan con un chiste porque quieren que todos estén riendo. Quieren tenerlos todos bien contentos. Y así se salen de los servicios y dicen, ay, me encanta aquel hermano porque es bien chistoso. Pero ¿cómo te va a ayudar eso cuando te confrontes con tribulaciones en tu vida? You know?
And people say, oh, I love that preacher. Oh, he's so funny. He's so nice. He just makes you laugh. I don't like my pastor. He never has anything good to say. Oh, I love that preacher. Yeah, but how is that going to help you when you run into a trial or tribulation? How is that joke going to deliver you and have you maintain your faith in Christ? ¿Cómo te va a ayudar ese chiste a mantener tu fe en Cristo Jesús y hacerte reconocer que estás sentado sobre la roca y no te muevas? And to help you understand that you're standing upon the rock and not to move from that rock. But anyway, that's for each one of us to choose what we do in life, pero es para cada uno de nosotros decir qué es lo que vamos a hacer en nuestra vida, hermano. Padre, le damos gracias y le bendecimos una vez más. Father, we thank you and we bless you once again. And we thank you for your word, dear God, y le damos gracias por su palabra, Padre. Porque de cierto es su palabra la cual transforma nuestros corazones, because truly it is your word that transforms our hearts. And I pray, may you continue to touch each and every one of my brothers and sisters, y le ruego que usted siga continuamente tocando cada uno de mis hermanos y hermanas, Dios mío. Que usted los siga fortaleciendo en Cristo Jesús. And you continue to strengthen them in Jesus' mighty name. Hallelujah. And I give you glory and I give you praise. Y la gloria y la honra en Cristo Jesús. Aleluya. Amén y amén.